बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यासीन चैनल मज पन्न तमाम रफीकन शफीकन दिल चो गहराइयों सत इस्तकबाल कर। गांदरबल पे मे पन औलाद कर फोन कि दपन मे हसा खानदारन अक दो थोड़ा सेहत ना ठीक छो पे गोस कस्तम पीर साहबस नश तो षन अल्फाजन मज वन बह कि तम दपन कड़ 2700 रुपये तो दिजन कथम वज पे वो बाजार सो वज मे तो सह रपस 200 यवन। इथे कट मे ब्या बोय कर फोन अजस पे वो मे तम दपन गो ये दलील पीर साहब आव तम दप तुम बाथरूमस मज तवीज़ अड़ज मज त्रत पे पेटन बाथरूम तो अड़ज कड़ तो पे अड़ज मज तवीज़ कोड़ नबर तो सह रले हैंड राइटिंग पीर सज हैंड राइटिंग सती ये पीर लेखन पान तो कोरस खोज तो कोरस सत तो तम वो जिम्मे दोपन यह अड़ज मे त्रम बाथरूमस मज तो लिहाजा कर दोस्तों कर फोन दोप कह कथा वन तो अत पे कि ये क्या अनघटा वनकन वसम यह क्या दलील क्या कसा गसान रात तस बह पान अकिस जाए तो तत जबई पानस लड़ तो तमो वन मे कथा तो बहरहाल बह क्या वन यह पे लुकन पान खबरदार गसन कि यन जगहन पे गसन कह ये तुम बासान फन वन बी अफसोस तिमन पीरन हंद खतर जन तवीज़ कर अकिस जादू मंथर चलावन मंदस तिमन पीरन हंद खतर इंसान आयो पैदा कर रहम खतर मगर यह इंसान वनकन जुल्म कर जुल्म सितम कर सेहर कर तवीज़ कर पे थवन ये वन मडगुजारन मज छुपात ये छुपात घरन मज छुपात पे कड़नावन तमें तो यह कारोबार धंधा चलान मगर मे तरन फिक्र तुम मान बायन दलील क्या गई तुम क्या अल्लाह ज़ुल जलालस पे भरोस कर तुम क्या अल्लाह ताला सं जिक्र सत पन पान आबाद कर तुम क्या तम सज इबादत कर तुम क्या तमिस पन फरियाद वन ठगन नश क्या तुम गसान पन समय क्या तुम बर्बाद सान कर ये तुम पता लजब यह ठग दलील सारे यह पोस बापारा सोरे वन अमुक सहल यमो ठगु चोन तसवुफस मज तो यह जहर नफर अकिस जाए तसवुफुक शायरी तन कर्म बुक लेचम तो यह कर गर वलिस दपान शब हसा ऐ तो नफर सोजान पन ओत रन खतर गरकी वाज क्या नफरी रटम मरद तमो सोजान वन खतर क्या बह नसा जनान हंद अत खेवन अमा क्या जनान हंद अत खेवन अत क्या दलील यह क्या कसा क्या वजूहत अगर सन जुलजलालन सन महबूबन जनान कह कमी कर कि अमिस पीरन क्या कुदरत समझ अम क्या समझमुत तसवुफ अम क्या इल्म तरीकत समझमुत यह क्या वन है जनान हसा नापाक बह खेम अंद अत यह नापाक यमिस यह जाव माज सत नापाक यह पीर यह ठग इस ठगिल वन यमन क्या वन बह मगर अफसोस ना तुह दोस्तन पे गसन तुह कमन ठगन पे भरोस कर सन नबियन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमन फरमो हदीस दोपन अल्लाह ताला 7 माजन बराबर यह वन क्या अल्लाह ताला 7 माजन बराबर यह हदीस की यह जनान सिफत उमत दिन माज 7 माजन बराबर हसा सोन खुदा 7 माजन बराबर कह तो जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाहि अलैह सोन पीर काबिल लेखन कि अगर जिस्म सत पन्नस पानस मर्द वन होस 50 मर्दन बराबर अगर जाय सतर सत पानस मर्द वन खर 50 मर्दन बराबर तेल मर्द अगर दाड़ सत पन्नस पानस मर्द वन छावल 50 मर्दन बराबर पांचम जुल्द मसनवी पाक जलाल साहब जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाहि अलैह तसव्वुफ इमाम तेल कत मर्दानगी अगर पे सोन ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमावन कि अल्लाह ताला 7 माजन हंद शफकत थवन 7 माजन हंद वन कह तेल कत मर्दस पन्नी जाए गुमान यह क्या वन है बह खेम जनान हंद अत यह कुस मर्दा यह कुस ठगा यह कुस सूरा अम क्या कुदरत समझ अमिस यह एहसास बह जास तम से माजी कूड़ ते बेन ते हमशर ते अम से अल्लाह ताला सान को ज्यादा अता कोर अंद सीनस मज दोद पोशित यम सन नशो नुमा चलान सन जिंदगी चलान यह कत यह क्या
بہ ون ات بدل پہ یت مگر سمسارس لگ نا نار اور گھس نا بدل قصہ نہ تھا بہت اندر بہ دمہا ات نظر ان ٹھگن ہمہا بہ خبر بہ دپا امس ٹھگو وتو موج تی زنانے یسی تم دپ ونزی تمس دپ ژٕ چھکھ ناپاک بہ چمنہٕ چانہِ ببہِ ہُنٛد دۄد ونکیٚن کتھے کٔنۍ ونیکھ ژٕ یسے بہ چھُس زنانن ہٕنٛدیو اتھو کھٮ۪وان یمنٕے ٹھگن پتہٕ پتہٕ چھُو تُہۍ پکان افسوس چھُ مےٚ گژھان کہ کتہِ کوٚت ووت انسان کیا کُس زکھ ژوٗنُکھ اتھ توحیٖدس کُس لوٗٹھ کوٚرُکھ اتھ توحیٖدس کیا ونیو سٲنۍ خۄداین تٔمۍ چھا قرآنِ عظیٖمس منٛز کُنہِ جایہِ أمِس حقوٗق کم کٔرمٕتۍ یا یہِ تٔمۍ پانہٕ سوٗز سٲنۍ موج سٲنۍ بیٚنہِ سٲنۍ کوٗر بٔنِتھ تتھ منٛز چھا حظ کانٛہہ کمی تتھ چھا حظ کُنہِ حضرت مریمن دیُت مٲلِس ورٲے حضرت عیسیٰ ہس زندگی مگر کانٛہہ مول ہیٚکہِ نہٕ پننِس بچس زندگی دِتھ ماجہِ ورٲے گوٚو اتہِ تہِ چھُ تران فکرِ ماجہِ چھُ زیادٕ عطا کٔرِتھ مونسٕے چھُ زیادٕ عطا کٔرِتھ کتھ چھُس بہٕ کران بہرحال مےٚ تگہِ نہٕ ونُن تۄہہِ دوستن تگہِ ہو بوزُن اگر غلط گوٚم تتھ دیٖزیو معٲفی یا چھِ مونسہِ منٛز زیادٕ صفاتن منٛز یِوان لبنہٕ یہِ نوٗرِ قدیٖمہ ؤنجہِ ہٕنٛدیو کنو بوزٕ کۄکرو چھِ پوٗتِس رچھان کۄکُر ناو چھُنہٕ پوٗتٮ۪ن پتہٕ رچھان ہوٗنیو چھِ بچس رچھان ہوٗن ناو چھُنہٕ بچس رچھان گاوو چھِ ؤسِس رچھان دان ناو چھُنہٕ ؤسِس رچھان یِتھے کٔنۍ چھِ موج رچھان شُرِس موج مٲلۍ سٕنٛز ڈیوٹی چھِ بدل آسان توے ووٚنُن دوٚپُن اللہ تعالیٰ ستن ماجن برابر أمِس ٲس شفقت بٔرِتھ بدل پٲٹھۍ اندر اگر بہٕ اتھ آسہٕ اندر یا گژھِ درہم برہم سورُے قصہٕ یہِ کیٛاہ قصہٕ چھُ ؤنِتھ دلیٖل کیٛاہ چھِ یہِ اگر سٲنۍ یہِ ووٚن مےٚ اوترٕ تہِ أکِس ویٖڈیوہس منٛز اگر سٲنۍ کوٗر چھِ میٲنۍ کوٗر چھِ تُہنٛز کوٗر چھِ میٲنۍ بیٚنہِ چھِ اگر یہِ انسیف چھِ کنسٕے سۭتۍ چھِ مردٕ سٕنٛدۍ سۭتۍ یِہوے مرد ونہِ نابہٕ کار مرد دپہِ بہٕ چھُس نہٕ زنانہِ ہٕنٛدِ اتھٕ کھٮ۪ونٕے یِمنٕے ٹھگن پتہٕ پتہٕ چھُو پکان ژوٗرن پتہٕ پتہٕ اوٚنُن کتہِ یہِ علم کٔڑِتھ چھِ کیٛاہ کۄس کمی چھِ أمِس ماجہِ حظ ییٚمِس غذا أمِس توتہِ زایہِ بہٕ کیٛاہ ونہٕ بہٕ اتہِ پٮ۪ٹھ کیٛاہ ونہو تۄہہِ بہٕ کٕمن ژوٗرن پٮ۪ٹھ چھُو پنٕنۍ زندگٲنی برباد ژھٕنان کٔرِتھ کتھ روٗدوٕ یِمن پھٔتِلن تعویٖزن یِمن یِژھ بندن پتہٕ تہٕ یِنَے کُنہِ عالمٕے چھُنہٕ یِنَے کانٛہہ نہ چھُ کُنہِ آیتھا نہ چھُ کُنہِ حدیثا نہ چھُ للہِ کانٛہہ واقعہ ووٚنمُت یُتھ نہ چھُ شیخ العالمن کانٛہہ شُرکا فرمومُت یُتھ نہ چھُ شمس فقیٖرن کانٛہہ بندا فرمومُت یُتھ نہ چھُ جلال الدیٖن روٗمی رحمتہ اللہ علیہن مثنوی پاکس منٛز یُتھ کانٛہہ بندا فرمومُت یِمن پھۄکن تعویٖزن ہُنٛد یِمن یہِ ہسا یہِ یِژھ بندن وِژھ بندن ہُنٛد أتھۍ پتہٕ چھُو تۄہہِ پنُن وقت راوراوُن پتہٕ چھُو مےٚ فون کران تقریٖبن آسن فونس 100 رٮ۪تھ آز تام ٲمٕتۍ یِم زن یِہوے پِرٕ دٔلیٖلٕے چھِ مےٚ ونان ہے پھلٲنۍ پیٖرن کوٚرُم یِتھ کٔنۍ فصل گژھنٕے کیٛازِ چھُو تُہۍ کیٛاہ دِنو تُہۍ یِم ٹھگ یِم بیٚچھوٕنۍ کیٛاہ دِنو تُہۍ البتہ اگر اللہ تعالیٰ سُنٛد مومِن آسہِ کُنہِ جایہِ اللہ تعالیٰ سُنٛد ؤلی آسہِ کُنہِ جایہِ اللہ تعالیٰ سُنٛد عاشق آسہِ کُنہِ جایہِ تتٮ۪تھ اگر پنٕنۍ گردن تہِ پیٚیہِ ژٹٕنۍ ژٔٹۍزیو تتہِ تہِ کٔرۍزیو نہٕ وایہِ کینٛہہ سُہ آسہِ نہٕ نفس پرست کینٛہہ یہِ چھو تٔمِس نِشٲنی سُہ آسہِ نہٕ دھنس پتہٕ کینٛہہ مالس پتہٕ کینٛہہ سُہ آسہِ نہٕ ونان ہے بہٕ چھُس کتھ وننس ہٮ۪وان 20,000 رۄپیہِ 30,000 رۄپیہِ 10,000 رۄپیہِ یہِ آسہِ نہٕ سُہ ونان کینٛہہ تٔمِس چھُنہٕ پونٛسن سۭتۍ کانٛہہ لین دین آسان تٔمۍ چھِ آسان بوٗزمُت ٹٲٹھِس نبی سُنٛد یہِ حدیث کہِ حُبہٕ دُنیا راسہٕ لِکُلٮ۪ن خطیہ تمام گۄناہن ہٕنٛز جڑ چھُ دُنیہُک محبت یہِ پونٛسہٕ چھُ دُنیا سُہ آسہِ نہٕ اتھ پتہٕ کینٛہہ اگر کُنہِ جایہِ اوس وۄنۍ اللہ تعالیٰ سُنٛد ؤلی یا عاشق تتٮ۪تھ گژھِ پننہِ عقلہِ خش کرُن تٔمِس پُشرو پنُن پان باقٕے چھُ تہٕ یِمن ٹھگن یِمن پھٔتلہٕ بازن پتہٕ پکان پنُن ٹایم راوراوان یِم پھٔتلہٕ باز چھِ دپان ہے أسۍ چھِنہٕ زنانہِ ہٕنٛدِ اتھٕ کھٮ۪ونٕے ترا أچھ مٕژرٲیِتھ دِ نظر أمِس زنانہِ تیٚلہِ عقلہِ ہُنٛد استعمال کر پتہٕ وٕچھ کس خلاف ووٚنُتھ ژےٚ ٹھگہٕ نامردٕ سُہ چھُ پننِس پانس ونان خبر کٔمۍ سۭتۍ بہٕ چھُس مرد ژےٚ چھےٚ مردانگی تلہ کُس اوس للہِ ہیوٗ مرد سٲنۍ لل زٕ خوٗبصوٗرت چشمہٕ سانہِ کٔشیٖرِ ہِنٛز اکھ لل تہٕ بیاکھ نوٗر الدیٖن صٲب سون ییٚمہِ سۭتۍ کٔشیٖر وٕچھنہٕ چھِ یِوان پرٛزناونہٕ چھِ یِوان لل تہِ اوس مونس جسمٕے ہٮ۪تھ مگر وٕچھ کِژھ مردانگی کٔرٕس اللہ تعالیٰ ہن عطا کُس علم ووٚنُن عاشقن ہُنٛد جان سُہ علم ووٚنُن یتھ نہٕ دُنیاہس منٛز کانٛہہ ہیٚکہِ چیلینجی کٔرِتھ عاشق یِم تہِ عاشق آسن نٮ۪برٕ چھِ زٲہدن پاے لل کیٛاہ گٔے یِژھے چھِ خبر کۭژاہ لیڈی دُنیاہس منٛز یِمو بلند مُقام کوٚر حٲصِل دُنیاہس منٛز یا وٕنکیٚن تہِ چھِ سانہِ ماجہِ کٔشیٖرِ منٛز خبر کۭژاہ کورِ خبر کۭژاہ یہِ ہسا یہِ بیٚنہِ چھِ یِم زن تھدٮ۪ن مُقامن پٮ۪ٹھ کٲم چھِ کران یِم زن تصوُف کلام چھِ ونان پتہٕ کۄس کمی چھِ أمِس تہٕ أمۍ نامردن ووٚن دوٚپُن ہے بہٕ چھُس زنانہِ ہٕنٛدِ اتھٕ کھٮ۪ونٕے کیٛاہ ژےٚ کیٛاہ باسیٚیی زنان ژےٚ کیٛاہ چھُ پننِس پانس مٔہنیوٗ سمجھمُت کتھ چھُکھ مٔہنیوٗ ییٚلہِ ژےٚ مردانگی ہٕنٛز کانٛہہ رگہٕ انٛدر آسی
دل آسی اللہ تعالیٰ ہن عطا کورمُت تیٚلہِ وَنہِ نہٕ یُتھ الفاظٕے تیٚلہِ کَرِہٮ۪کھ نہٕ ژٕ أمِس یِژھ اِنسَلٹ کینٛہہ تِکیٛازِ کایناتٕچ یہِ جگت جننی چھِ أمِس وَنان اَندی سۭتۍ چھُ کاینات بارسَس آمٕژ امی دیُت مالہِ وَرٲے بَچَس جنم یہِ چھُ ذوالجلالن أمِس اورَے ذوالجلٲلی عطا کٔرمٕژ تہٕ یِتھَے کٔنۍ چھِ پَتہٕ خبر کوٗتاہ اگر وٕچھان چھِو کِتھ کٔنۍ چھِ آسان کَتٮ۪تھ پَرُس کٔر تٔمۍ پیٖرَن کٲمہ تٔمۍ ٹھوٚک آرام دوا گَرِکٮ۪ن ژورَن بٲژَن پَتہٕ ژھٕنُن فراڈ تَتہِ کٔرِتھ سُہ کُس تامَتھ یورٕ اوس سُہ واجہِ پیٖرا کُس تامَتھ بیٚیہِ یہِ کیٛاہ وَنُن یہِ ہسا یَتھ چھِ وَنان 57 شَتَن ٹھُجِن تٔمِس 2 ہَتَن ہٕنٛز وٲج یِتھٮ۪ن یہِ ٹھگان چھُ ایٖمان اَنان اگر واجو سۭتی پیٖرگی چھِ تیٚلہِ چھُ ہِندُستانچہِ ہیٖرویِنہٕ سارے پیٖرٕے تِمن چھِ آسان 10 واجہِ لٲگِتھ یِمن واجٮ۪ن منٛز کۄس پیٖرگی چھِ یِمو سۭتۍ کیٛاہ گژھِ واجو سۭتۍ ییٚلہِ دِلٕے نامرد اوس واجہِ کیٛاہ کَرن پھیرِ ییٚلہِ دِل مرکزس کُن نیرِ تیٚلہِ ہر کانٛہہ مُدا پھیرِ نَے دِل نیرِ کیٛاہ کعبس تہٕ بُتھ خانس اندر دِل اگر ناصاف آسی کیٛاہ کری کانٛہہ رہبرا رٲتۍ راتس گژھ تہٕ روز تہٕ بیدار آستانس اندر یے دِلُک سودا چھُ فیضا فرق تہٕ فن صٲب ویلا ربِکا فرق اب یے دِلہٕ سۭتۍ مردانگی چھِ یے جلال صٲب لیکھان دپان یِمن لُکن اللہ تعالیٰ ہن دیُت مردانگی ہُنٛد خطاب تتہِ چھنہٕ جسمٕچ کانٛہہ گُنجٲیشٕے جسم چھُنہٕ توٚت واتنٕے سُہ ہسا چھُ بدل پٲٹھۍ عالم پتہٕ سُہ جسم لیڈیٖز ہُنٛد چھا یا مٔہنی سُنٛد چھا سُہ چھُ بدل پٲٹھۍ عالم تہٕ یِتھ کٲٹھۍ کہِ یہِ کہِ فقلت کتھا چھِ کینٛہہ بہٕ نسا چھُس زنانہِ ہٕنٛدۍ اَتھٕ کھٮ۪وان ژٕ کیٛاہ چھُکھ اکھ کتہِ پٲدٕ کتہِ گوٚو تمی دۄہ ؤنۍ زِ دٔپۍ زِ بہٕ گژھٕ نہٕ پٲدٕ ییٚتہِ بہٕ نسا چھَم چانہِ ببہِ دۄدٕے چلو اللہ ذوالجلال تھٲینو تُہۍ سلامت یِمو واریاہ یِم فون آسن مےٚ آمٕتۍ کشمیٖر تقریٖبن فونہ 100 یِم زن یہِ دٔلیٖل وَنان چھِ مگر مےٚ چھُنہٕ تران فِکرِ بیٚیہِ چھُ یِہوے بازر چلان بیٚیہِ چھِ وٲتۍ بازرس گژھان پنُن پونٛسہٕ تہِ چھُ راوراوان پنُن وقت تہِ چھُ راوراوان ہُہ تہِ یہِ تہِ چھُ کران تہٕ تمہِ کھۄتہٕ یِیِو اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ ذِکرِ کُنتھ یِیِو تَوے نٮ۪ماز کٔرِو قٲیِم روزٕ ٲسِو تھاوان روزٕ چھِ بہتریٖن روزن ووٚن سٲنۍ ذوالجلالن دوٚپُن اتھ چھُس روزدرس چھُس معاوضہٕ بہٕ پانے روزٕ ٲسِو تھاوان انسان بٔنِو اُشُر زُکات دِیِو غریٖبن ہُنٛد خیال تھٲیِو دروازس پٮ۪ٹھ یی مُسافِر أمِس کٔرِو قدر یہِ چھُ کران توفیٖق تہٕ محبتہِ خۄدا أمِس مہ ؤنِو ژٕ چھُکھ مٔزوٗرۍ لایق أمِس سۄ ہن گٔے اتٮ۪تھ ٹھُکراوٕنۍ تِکیٛازِ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہُ مولایہِ کاینات چھُ فرماوان دپان ٹھُکراو پھٕڑٲیِتھ ژھٕن سُہ ہر کانٛہہ روٹیٖن یۄس انسانو چھِ بنٲومٕژ مگر دِل مہ پھٕڑاو کینٛہہ یہِ چھُ ذوالجلالن بنومُت دِل اگر دِل آو دروازس پٮ۪ٹھ سٲنِس أمۍ کوٚر توفیٖق تہٕ محبتہِ خۄدا عزت چھا أمِس کرُن کِنہٕ عزت چھُ ہورٕ سیرٮ۪ن کرُن سیرٮ۪ن چھُو پونٛسہٕ لاگان مگر دروازس تل چھُو اللہ تعالیٰ سُنٛد نوٗر یِوان تٔمِس چھُو بے قدری کران تٔمِس کُن چھُو نہٕ توجہ دِوان کینٛہہ یوٗت تہِ چھو نہٕ عقل پِلان کہِ یہِ کِتھ کٔنۍ چھِ یہ سر محمد اقبال چھُ ونان علیہ رحمہ دپان زمانے کی جہالت کا علم تو دیکھ اقبال قیمت چادر قبروں پر زندہ عزت بے حجاب یُس أمۍ یہِ لفظ کوٚر استعمال زندہ عزت بے حجاب اگر اتھ اندر اژو یی سورُے نٮ۪بر نیٖرِتھ قصہٕ یہِ کیٛاہ چھُ سر محمد اقبال ونان کہِ زندٕ عزت چھِ بے حجاب تہٕ قدر کٔرِو انسانن قدر کٔرِو پتھر پیٚمتٮ۪ن لاچارن بے بسن یِم بِچٲرۍ مجبوٗر چھِ یہِ چھِ اسہِ ذمہٕ دٲری اسہِ لُکن اللہ تعالیٰ ہن تھٲومٕژ توے چھُ اُشرِ زکات تھوٚومُت یہِ ہسا یہِ صدقات ودقات فرض کرنہٕ یِمن دِیِو سا تہٕ یِمن کٔرِو قدر اپٲرۍ خرچٲیِو پنُن پونٛسہٕ تہٕ یِمن ٹھگن پٮ۪ٹھ کتھ چھُو تُہۍ پنُن پونٛسہٕ خرچاوان یا ہورٕ یورٕ کوٚت چھُو دربدر گژھُن اورٕ کیٛاہ نیرِوٕ یہِ اللہ تعالیٰ پانس نِش چھُ ییٚمِس تگہِ پرٛزناوُن ییٚمِس ایٖمان توٚگ مُکمل پنُن کرُن تہٕ کوٚرُن اوٚنُن گری پننِس خۄدایس ایٖمان تہٕ اوٚننِس تہٕ اورٕ یورٕ گژھنہٕ سۭتۍ کیٛاہ نیرِ اتھ اکہِ دۄہ أکِس انٛدس دربدر بیٚیہِ دۄہ بیٚکِس انٛدس دربدر تورٕ کیٛاہ میلہِ سۄ چھِ نہ سٲرٕے شرک تہٕ بُت پرستی تِکیٛازِ یہِ چھُنہ اسی نِش نوٗرِ قدیٖمہ یہِ ازلُک نوٗر یِہوے چھُنہ دٔچھُن کھوٚوُر نژان فسما وجہ اللہ یِکُن نظر ترٛایکھ تورٕ چھُ میونُے یوت نوٗر اللہُ نوٗرُ السماواتِ والارض زٔمیٖنن آسمانن منٛز چھُ میونُے نوٗر اتھ کتھ چھُ عزت کرُن یہِ چھُ انسانس کرُن عزت کِنہٕ یہِ چھُ سیرٮ۪ن کرُن عزت کِنہٕ سِمٹس کِنہٕ شیشتٕرس یُس ہوٚتہِ چھُ دِلہِ منٛز یِوان بٔنِتھ تِمن چیٖزن چھا عزت پزا کرُن کِنہٕ انسانس پزِ عزت کرُن پننہِ عقلہِ ہُنٛد استعمال کٔرِو کٲنٛسہِ لاچارس کٲنٛسہِ بے بسس کانٛہہ مظلوٗم کانٛہہ غریٖب کوٗر کانٛہہ بٮ۪مار یِمن ٲسِو مدد کران یِہوے چھُ دیٖنُک اصلی طریٖقہٕ راتھٕے اوسُس فیس بُکس وٕچھان سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہُنٛد مُقدس حدیث چھُ کہِ
اللہ تعالیٰ پسند تمن لکن کرن یم کنس ہندس دلس من محبت تراون بی تھین پن گھر خوشحال بی تھو پن گھر تھو خوشحال پن کالچن ٲسِو 10 منٹن 15 منٹن أڑِس گنٹس دینٕچ کتھ تُلان انسانیتٕچ کتھ تُلان مذہبٕچ کتھ تُلان شیخ العالمہٕ سٕنٛز کتھ تُلان لرِ ہٕنٛز کتھ تُلان پنٕنۍ گرٕ بنٲیِو خوشحال اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ محبت سۭتۍ پتہٕ وٕچھتو تُہُنٛد گرٕ کیٛاہ پھلن تہٕ نبن گۄلابٕکۍ پٲٹھۍ یِمن ٹھگن نِش کٔرِو نجات حٲصِل یہ چھِ ٹھگہٕ پارٹی بس باقٕے چھُنہٕ یہِ کِہیٖنۍ یہ چھُ رانگ نمبر آمُت تراونہٕ سانٮ۪ن دٮ۪ماغن منٛز مگر تۄہہِ چھُو نہٕ یہِ رانگ نمبر نیرنٕے دٮ۪ماغو منٛز وۄنۍ بہٕ تہِ کیٛاہ کرٕ اتھ پتہٕ چھِو فون کران نتہٕ چھُس بہٕ تقریٖباً 2 ؤری پٮ۪ٹھ یی ونان یِمن ٹھگن نِش کٔرِو نجات حٲصِل یا چھو ٹھگی یہِ نہ چھُو کِہیٖنۍ یہِ نہ چھُ کانٛہہ قٕصے کٲنٛسی نہ چھُ اللہ تعالیٰ ہس ورٲے نہ بِگاڑنُک طاقت نہ بناونُک طاقت واریاہ لُکھ ونان دپان ہے پتہٕ اوس مےٚ پھلٲنۍ جایہِ پیٖر بہٕ نسا گوسُے تور پتہٕ گوٚو مےٚ یِتھ کٔنۍ یہِ چھِ أمِس پانسٕے شک کِہیٖنۍ گژھِ نہٕ ژٕ کر پانس منٛز یقیٖن مُکمل پننس خۄدایس پٮ۪ٹھ کِہیٖنۍ گژھِ نہٕ سُہ پھیٖر کھسن آسمانن کیٛاہ چھِ تٔمِس تٲویٖز لیکھٕنۍ قبر چھِ تٔمِس لیکھٕنۍ لیکِن تِم کرن نہٕ کٲم کینٛہہ ییٚلہِ ژےٚ خۄدایس پٮ۪ٹھ برابر ایٖمان گژھی پز گژھی پازٹِو بنایکھ پنُن آسُن تہٕ یِمو چیٖزو نِش کٔرِو نجاتٕے حٲصِل یِمن چیٖزن پٮ۪ٹھ مہ کٔرِو بھروسہٕ یہِ چھُ دھوکہٕ لاسٹس لگوٕ یہِ دھوکہٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ ذِکرِ سۭتۍ تہنٛدِ محبت سۭتۍ کٔرِو پنٕنۍ گرٕ تہٕ پنُن اہل و عیال آباد یِہوے چھُ وٕنکیٚن پیغام بہٕ ونہٕ ہا واریاہ یِمن مُتعلق تہٕ مگر وۄنۍ چھُ پتہٕ چھِ ناراضگی تہِ برونٛٹھ گژھان تہٕ ناراضگی گٔژھ نہٕ گژھٕنۍ کینٛہہ مگر مجبوٗری چھِ گژھان وننس یا مےٚ راتھ جڈے اتہِ ووٚن مےٚ یِمو 2 بارنیو دوٚپُکھ ییٚتہِ حظ چھُ نفر یہِ چھُ دپان بہٕ چھُس نہٕ زنانہِ ہِنٛدِ اتھٕ کھٮ۪ونٕے گژھان مےٚ آیو پتہٕ تمہِ ساتہٕ جڈ بہٕ گژھٕ ہا أمِس گرٕ مگر انتشار ما چھُس بہٕ یژھان یہِ چھِ نہٕ مےٚ پرابلم مےٚ چھُ میٲنۍ نبین صلی اللہ علیہ وسلمن ووٚن کایناتٕکۍ نبین ییٚمِس وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین چھُ خطاب تٔمۍ ووٚن دوٚپُن اگر ژٕ حقٕچ کتھ تہِ آسٮ۪کھ ونان پتہٕ باسہِ انتشار گژھِ سۄ نیٖزِ واپس سۄ ؤنۍ زِ نہٕ سماجس منٛز کٔرزِ نہٕ انتشار پٲدٕ یتھ منٛز بِگاڑ کرٮ۪کھ پٲدٕ بیٚیہِ مان ایٖن جگڑٕ کر ختم یِم چھِ أمِس عظمت وٲلِس تہٕ شانہٕ وٲلِس نبی سٕنٛدۍ حدیث نتہٕ کھژاے مےٚ تمہِ ساتہٕ سٕژن کھژاے مےٚ تہِ مےٚ دوٚپ بہٕ گژھٕ أمِس گرٕ بہٕ پرژھٕ أمِس بہٕ دپس موج دے زنانٕے یۄسٕے ژےٚ کِتھٕ کٔنۍ ووٚنُتھ نامردو دوٚپُتھ بہٕ چھُس نہٕ زنانہِ ہِنٛدِ اتھٕ کھٮ۪ونٕے چلو سلامت روٗزِو خۄشحال روٗزِو اللہ جلال تھٲینو تُہۍ سلامت سُہ کٔرنو پنٕنۍ حفاظت تہٕ رٲچھ ییٚتٮ۪تھ أسۍ غلط آسہِ گژھان تتٮ۪تھ چھُ تۄہہِ باین تہِ فرض أسۍ سمجھاوٕنۍ کہِ یِتھ کٔنۍ ٲس ونُن تہٕ یِتھ کٔنۍ ؤنۍتو یہِ دو برونٛٹھ کُن بیٚیہِ ہن نظری یتھ منٛز محبت سۭتۍ پھلن سٲنۍ دل سٲنۍ گرٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛز ذِکرِ ہُنٛد بولا بالا کٔرِو پننٮ۪ن گرن منٛز پٲدٕ تتی میلوٕ نجات کینٛہہ نجات دِنہٕ وول چھُ صرف اکے ذات ذاتِ پاکہِ حضرت اللہ جل شانہ باقٕے پھٔتلو تعویٖزو سۭتۍ چھُنہٕ نجات میلان کینٛہہ یہِ چھُ 4 دۄہن آسان یہِ چھُ دندا اکھ چلان یپٲرۍ باقٕے چھُنہٕ یہِ کِہیٖنۍ چلو سلامت روٗزِو خۄشحال روٗزِو اللہ جلال تھٲینو پننِس سامانس اندر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فی امان اللہ.